Okay, so we know type of material. There are four. Yeah, the first is metal like iron, gold. Yeah, polymer, or sometimes we know plastic. Yeah, and then third is ceramic. Yeah, ceramic is from powder. Yeah, many of the ceramic is from powder, and the most of ceramics is oxide compound ya. Jadi terbentuk biasanya senyawa oksida, tapi nggak cuma senyawa oksida aja, ada senyawa karbida, carbide compound, and etc. Ya. Yang terakhir ada komposit. Nah, komposit itu adalah gabungan antara dua jenis material ini, gitu ya. Bisa metal sama polimer, polimer sama seramik, gitu ya. Kemudian seramik dengan metal itu bisa. Makanya nanti di sini tipe-tipe dari matriks itu nanti ada tiga ya, antara kita menggunakan metal ya, atau kita menggunakan polimer ya, atau kita menggunakan keramik ya. So we can determine type of matrix is from a metal, polymer, and ceramics. So depend on your material. Apa yang kamu gunakan sebagai matrix? Ah, what are the contents of the composite? Apa sih ya isi dari komposit itu ada apa aja? Ada yang tahu nggak? The minimum we can call the material is composite ya. What the composition of composite? Kira-kira sebuah material kita katakan sebagai komposit itu syaratnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada? Ya Allah. Kenapa beton disebut komposit gitu ya? Ah, glass fiber komposit juga kenapa disebut komposit? Ada yang tahu? What the minimum content of composites? Krik, Kan krik. ada material pengikatnya, Pak. Apa namanya itu? Material pengikat, the sticky of material. What's the name of that? Matriks. Adanya beberapa Ah, eh, ada matriks. Apalagi yang lain? Ya, the first there are matrix ya for sticky something. What's the something? Apalagi yang lain? adanya zat tambahan, Pak. Apa? Apa? Namanya apa? Oke lah, other ya, editif ya, tentang editif. Ya, boleh. Tapi kan ini sebagai option ya. This is not mandatory. This is only option. Editif material. Apa nih satu lagi nih? Reipor apa ya, Pak? Reinforce, Pak. Reinforce ya. Contohnya Reipor. ada fiber. Ini kok jadi B ya? Ah, air, reinforce ya. Nah, jadi ada matrix, ada penguat, matrix for sticky the material, reinforce for the carry ya, carry load on the composite gitu ya. Sekarang kalau saya tanya, eh, kenapa suatu benda dikatakan reinforcement atau penguat? Kenapa nggak disebut matrix aja? For example, ya, if we combine between carbon fiber gitu ya, carbon fiber plus epoxy, gitu ya. Why we call the carbon is reinforcement? Why? Ada yang tahu? Kenapa karbon ini disebut sebagai penguat? Kenapa nggak matriks saja? Ini kan dia reinforcement ya. Ini dia reinforcement. Kenapa dia disebut penguat? Kenapa nggak disebut matriks? Ayo, apa sih syarat suatu material dikatakan sebagai penguat? Ada yang masih ingat?
Gara-gara komponen tambahan, Pak. Komponen tambahan belum tepat. Kenapa disebut sebagai reinforcement or penguat? Why? Why we call the carbon fiber is reinforcement, not matrix? Karena Why? matrik adalah apa ya? Fungsi utamanya untuk memperkuat, Pak. Fungsi dari siapa? Matrix apa reinforcement? Matrik. Matrix. Ada yang mau menambahkan atau mengoreksi? Kata Rizky tadi fungsi matriks untuk sebagai penguat. Matriks itu untuk sticky ya, jadi dia untuk menempelkan gitu ya. Reinforce baru sebagai penguat gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa karbon disebut sebagai penguat gitu? Why we call the carbon fiber as reinforcement gitu ya. The first we can see from mechanical properties gitu ya. Because we know the reinforcement carbon as reinforcement, so we know the carbon fiber must be stronger than epoxy gitu kan. Namanya aja penguat gitu. Maka pasti seharusnya si karbon ini lebih kuat daripada si epoksi atau dari matriks. Dari mana kita bisa tahu material ini kuat atau enggak? Coba, dari mana coba? Ada yang tahu enggak? How we can determine the material is strong or no? Gitu ya. Strongest. Where? Ada yang Di tahu dari mana? material, Ya, uji diapain? kekuatan, Hah? Gimana? uji tarik. Dia bisa diuji tarik gitu ya. We can know the material is strong or no from tensile test, from hardness test, compression test gitu ya, or wear all ya. So we must, so the first we must determine mechanical properties gitu ya. Kita bisa tahu nih itu tuh kuat atau enggak dari mechanical properties gitu ya. Sifat mekaniknya gimana? Mekanik kan ada banyak ya. Ini ada kekuatan tarik, gitu ya. Ada yield, tensile, hardness, wear, ya. Jadi tergantung dari hasil ujinya, gitu ya. But we know the reinforcement must be strongest than matrix, gitu ya. Harus lebih kuat daripada si matrix, gitu ya. Bisa dilihat dari modulusnya, bisa dilihat dari yieldnya, bisa dilihat dari ya itulah, pokoknya tergantung dari apa yang mau kita gunakan gitu. So depend on your application gitu ya. You can determine the wear resistance on the reinforcement is the highest than matrix, or modulus is highest on the reinforcement than matrix ya. So at least the reinforcement must be highest ya then matrix for the mechanical properties what you want ya, apa yang kamu inginkan dia harus lebih tinggi daripada si matrix. Oke, okay? Any question? No? Oke, Cukup. cukup. So the role of the matrix ya, the first to keep the fibers in the place ya. Jadi untuk menjaga supaya saat itu tetap pada posisinya. And the second to transfer stress between the fibers. Jadi dia ini selain beside the sticky the fiber ya, the function of matrix is to transfer stress into fibers. Jadi selain untuk menggabungkan serat, dia juga untuk mentransfer supaya tegangan yang diterima oleh komposit itu ke serat, gitu ya. Karena serat ini kan because the reinforcement of fiber ya have a function to carry load ya, untuk menahan beban, to inhibit load on the composite gitu ya. Makanya di sini kita harus mentransfer. So we must transfer stress or load into fibers ya. Jadi kita harus mentransfer ini ke fiber itu. And then the third, to provide barrier against adverse environment such as chemicals and moisture gitu ya.
supaya juga nggak bereaksi dengan oksigen gitu ya, atau bereaksi dengan kotoran dan seterusnya. And then the last for the protect ya the surface of the reinforce from mechanical degradation, for example abrasion gitu ya. Jadi kalau misalnya ada angin, debu gitu kan dia melindungi supaya seratnya itu tidak terdegradasi gitu ya. Misalnya ada angin, ada debunya lewat gitu kan dia lama akan terdegradasi. Okay, so this is the main role ya. The first for transfer stress and the second for sticky and fiber ya. This is the example matrix ya on the material. The first from the polymer matrix, yeah, we know on the polymer there are two types. The first is thermoset, the second is thermoplastic. Gitu ya. For example, thermoset you can use the epoxies, you can use the polyester, so phenolic, yeah, this is all resin. Gitu ya. This is the type of resin. Epoxy you can use for aerospace, aircraft applications, so depend on your application. For tensile, you can choose the epoxy gitu ya. Kalau misalnya lebih kuat tariknya or mechanical properties, better you choose the epoxy. Lebih baik kalian memilih resin epoxy. But for wear ya, for wear application you can use phenolic resin. So depend on your application. And then about the thermoplastic polymer, ya, we can use nylon, ya, polycarbonate, ya, or polyaminate, gitu ya, bisa digunakan juga sebagai matrix. Ya, jadi nanti kebanyakan dari nilonnya. And then the second matrix is metallics, ya. You can use aluminium or aluminium alloy, titanium alloy, magnesium become matrix, ya. And then you add some fiber, gitu ya. And then the last is ceramic. Yeah, you can use the alumina or silicon carbide, silicon nitride, yeah, for matrix and application for high temperature for ceramic. Okay. Okay, so type of the matrix on the composite, we can divide it by three from the type of the material, yeah. Polymer matrix composite, yeah, PMC. And then the second is metal matrix composite, MMC. The last is CMC, ceramic matrix composite. From PMC, yeah, we choose the PMC because we want for the apa namanya like ya, more lightweight. Jadi dia lebih ringan daripada MMC dan CMC, ya. And then for MMC, ini for MC, MC, we can choose for the higher temperature application. Jadi pakai untuk temperatur yang lebih tinggi, ya. Okay, we start from the polymer, ya. We know the polymer is a long chain molecule composed of one or more repeating units of atom, ya, which are bonded together by strong covalent bonds. Kita tahu polimer adalah molekul rantai yang panjang dan berulang dan terikat melalui ikatan kovalen, ya. This, for example, for polypropylene molecule, and this is example for nylon. Yeah, I think we already study about the polymer, yeah, before midterm. Yeah, and then we know on the polymer there is the thermoplastic, yeah. On the thermoplastic polymer, the molecules are not chemically bonded to each other, yeah, meaning there is no covalent bond, but they bond with the secondary force gitu. Jadi kalau untuk yang terplastik ini dia tidak ada ikatan kovalen antar rantai, tapi adanya adalah ikatan kedua gitu ya. Atau ikatan gaya sekunder yang lemah. For example, is the van der Waals force ya, or hydrogen bonds between chain gitu ya. For example, this is first chain, second chain, third chain ya. So between one first and second chain, they will bond with the secondary force gitu ya. In this, for example. Oh, soalnya orang ini orang polisi kan bang dia teh mana. Okay.
Okay, but for thermoset polymer, ya, the molecule is chemically bonded ya by cross-link gitu ya. So between first chain and second chains ya, there will covalent bond ya. We called with cross-link. Jadi kalau di polimer ini dia berbeda, dia ada ikatan kovalen antara rantainya, gitu ya, disebut sebagai ikatan silang atau crosslink. And these crosslink are formed during the polymerization reaction, ya, or sometimes we know with curing reaction. The thermoset polymer cannot be melted by a plate heat, ya. So different thermoplastic we can reversible, we can heat again and change the thermoplastic become melt ya. But for thermoset they will not become melt. Dia nggak akan meleleh ya. Jadi kalau misalnya kalian membuat epoksi, itu kan biasanya kalian campurkan dengan hardener. Nah, itu terjadi reaksi curing di sana. Makanya kalau kalian pegang itu biasanya panas gitu ya. Terjadi ikatan silang. Setelah dia dingin kembali, tidak bisa kita kembalikan ke awal. Ya, for example, when you make a composite from epoxy and then you need some hardener, ya. And then by the time the composite will increase the temperature, yeah, because the curing reaction. So between chain will form a cross link, and then when the temperature is low, yeah, the composite will hard, yeah, and then you can remelt the composite. Kita nggak bisa lagi melelehkan kompositnya. Gitu. Oke, I think the example for polymer matrix composite is many ya, sangat banyak sekali contohnya. Any question from polymer matrix composite? You can use for aerospace application, gitu bisa digunakan untuk dirgantara, ya, aplikasi dirgantara, itu kan ada yang menggunakan carbon fiber with the epoxy, gitu ya. No question? Ada pertanyaan? Gak ada? Lanjut? Belum ada. Lanjut, Pak. Oke. So the second is the metal matrix composite ya. So in this composite we use the metal ya, metal or metal alloy ya as the main matrix ya. So for reinforce you can use the fibers, particle or whiskers to improve the properties like strength, stiffness and wear resistance ya. But for metal matrix composite, yeah, usually for the fiber is use ceramics, yeah, because we know the polymer is not strongest than metal. Jadi kebanyakan itu untuk matriks yang metal itu seratnya menggunakan keramik. Karena memang keramik ini dia biasanya modulusnya atau wear-nya lebih tahan gitu ya daripada metal. Karena kalau polimer kita tahu dia kan biasanya kekuatannya lebih rendah daripada si metal gitu ya. Makanya pada metal matrix ini biasanya reinforce-nya menggunakan keramik ya. For example, for sports car disc brakes ya, for disc brakes ya. This is the example we mix ya between silicon carbide, we know silicon carbide is ceramic ya, and use the matrix with the aluminium. Ya, jadi biasanya yang dipakai itu adalah aluminium, ya. Kenapa kita pilih aluminium? Why we choose the aluminium? Because the first the aluminium is the light ya, dia kan ringan gitu ya. If you compare between steel gitu ya, even you can choose the magnesium gitu ya. You know the magnesium is light too ya, but the magnesium have the tendency reaction with the oxidation ya. So this is not good ya as a matrix ya because have a
tendency to corrosion. Dia akan terkorosi lebih cepat pada atmosfer daripada aluminium, meskipun dia lebih ringan. Ya, biasanya kalau matriks ini bisa aluminium atau juga titanium. Ya. And this is the advantage of the metal matrix ya. The first, resistance to extreme environment ya. That means for if we compare between metal and polymer, we know metal have resistance temperature than polymer, gitu ya, because the melting point is high. So if you use the metal as matrix, ya, you can use for high temperature application. Pertama kalau kita lihat dari ketahanan terhadap lingkungannya pada suhunya, kalau kita bandingkan antara logam dan polimer, itu kan logam ini lebih tahan korosi ya daripada polimer. Makanya kalau kita gunakan ini sebagai matriks ya metal, dia bisa lebih tahan eh, untuk temperatur yang tinggi. And then the second, the metal have a better mechanical properties than polymer, gitu ya. Jadi dia lebih tinggi kekuatan mekaniknya daripada polimer, gitu ya. And then apa namanya, metal matrix have a can formability strengthening capability. Dia bisa terdeformasi gitu ya. Dan bisa ada banyak perlakuan-perlakuan thermal lainnya. For example, heat treatment. Because we can still modify metal ya by heat treatment. So we can still increase the strength of the composite. So that's why this is the advantage ya if we use the metal as a matrix ya. But ya uh, we know the metal is very expensive yeah if we compare with the polymer. And then the second disadvantage of metal matrix, the metal is very high density yeah. So if you make a composite from metal, the composite will heavy gitu ya, dia akan lebih berat daripada kita pakai polimer ya kan. And then the second disadvantage because the metal have high melting point. So if you use the metal as a matrix, yeah, you need the more energy, you need the more cost manufacturing, gitu ya. Karena dia because if we use metal matrix, we must melt the metal first. Kita harus melelehkan dulu, gitu ya. Kalau kita mau menggunakan metal sebagai matrix, gitu ya. Makanya di sini ya kekurangannya butuh energi ya. We need the more temperature dan biayanya akan lebih besar pada saat proses pembuatannya. And then the last, because yeah we know metal have the tendency to corrode ya, especially fiber matrix composite gitu ya. So if the metal or matrix is corrosion, will reduce ya integrity, will reduce the interface between fiber and matrix. Ya. Nah, this is the example ya. So most of the metal matrix use aluminum or titanium gitu ya. Because aluminum and titanium have low density gitu ya, and apa namanya, for titanium more corrosion resistant to oxygen gitu ya. For magnesium we know even the magnesium is lighter ya than aluminum and titanium, but very highly oxi oxidation process gitu ya. So magnesium tendency to corrosion gitu ya. Beryllium ya, even we know the beryllium is very light ya, but with the high modulus, but the beryllium is very brittle gitu ya. So that's why it's not recommend use beryllium for matrix gitu ya, karena dia sangat rapuh, the elimination is very low ya, eliminasinya sangat rendah. And for nickel or cobalt, yeah, you know, nickel or cobalt have the stabilization on the high temperature, but the promotes fiber oxidation when you use at high temperature. Gitu ya. Tapi dia ada kelemahannya di sini, bisa menyebabkan saat itu mengalami oksidasi. Gitu ya. Nah,
Di sini contohnya, jadi di sini kita biasanya contohnya ya protective coating on titanium boride ya. Jadi biasanya alat potong like a cutting tool you can coat ya. This is the example you use titanium boride ya. And then we use we use the coating titanium boride or sodium on the carbon fibers ya to reduce the problem of fiber degradation. So when we use the titanium boride or sodium on the carbon fibers, will increase the wetting. Yeah, will increase the wetting between carbon fiber and aluminum alloy. Yeah, and then the titanium have a ratio strength to weight dan aluminium alloy. Ini titanium maksudnya ya. Paduan-paduan ini maksudnya adalah titanium. Dia memiliki kekuatan perbandingan antara kekuatan dan berat yang lebih tinggi daripada paduan aluminium. But when we use the titanium, there are a big problem gitu ya, because the titanium very tendency to reactive with boron to make titanium boride and alumina on the fabrication temperature. So that's why if you use the matrix titanium, don't use the boron and alumina. Ya, karena dia akan sangat bereaksi gitu ya. But when you want still add the boron ya, there are any recommendation you can coat the boron with silicon carbide ya. Kalau misalnya kita mau menambahkan boron pada komposit di sini, maka kita bisa melapisi si boronnya dengan silicon carbide sehingga dia tidak bereaksi dengan titanium ya. Oke, any question for metal matrix or you can continue? Ada pertanyaan? Terlanjut aja. No? Oke. Okay, the last is the ceramic matrix. Yeah, so we use the ceramic as a matrix. We know the ceramics have the high material stability, yeah, and high thermal shock resistance, high modulus, high hardness, gitu ya, and the ceramic will not the corrosion and have low density. Ya. Kelebihan dari kain ini kita tahu bahwasannya dia tahan temperatur tinggi, gitu ya. Kemudian modulusnya juga tinggi, kekerasannya juga tinggi dan tidak akan terkorosi serta densitas yang rendah, gitu ya. But we know the ceramic very brittle, gitu ya. So they have low resistance to crack propagation, ya, which is reflected in their low fracture toughness, gitu ya. Karena dia memiliki ketahanan apa namanya sangat sangat getas, gitu ya dan tidak tahan terhadap perambatan retak. Jadi sekali retak tuh dia langsung merambat gitu. Makanya di sini kita ini kelemahannya ya dari keramik ini. Jadi meskipun dia punya modulus kekerasan yang tinggi, tetapi dia tidak tahan terhadap retak, gitu ya. But the primary reason reinforcing a ceramic matrix is to increase its fracture toughness, ya. Nah ini yang uniknya ya for ceramic matrix ya. For ceramic matrix, we can use ceramic to become reinforced. Gitu ya. Contoh di sini alumina. Ya. You can use as a matrix, you can use as a reinforced too. Ya. But the shape is particle ya or whisker. For molded ya, dia bisa digunakan untuk matrix, but this is we cannot use as a fiber because low thermal expansion, yeah, because low thermal expansion, so we didn't recommend mullet become reinforced, gitu ya. But still we can use the mullet as a matrix, ya, because the mullet
more cost effective than alumina. Dia lebih murah daripada alumina, maka kita bisa pakai sebagai matriks di sini. Ya. Silicon carbide you can use as the matrix too, you can use as the reinforced too, yeah, because the silicon carbide have the modulus, high modulus and strength, yeah, and resistance, oxidation, thermal shock. So you can use silicon carbide as the matrix or as reinforcement. Silicon nitride, yeah, you can use as the matrix and reinforcement too. Yeah, this is alumitrate and boron, gitu ya, only for matrix. So for ceramic matrix, ya, the reinforced is from ceramic too, ya, different with the polymer and metal, gitu ya. Why? Ya, the ceramic matrix we use reinforced polymer and metal, gitu ya. Because if we know the polymer have a low elastic modulus, low heat resistance, and not strong, yeah, enough for most application on the ceramic. So that's why we didn't use the polymer as the reinforce, gitu ya. If we use ceramic as a matrix. Jadi kalau kenapa sih kita nggak pakai polimer Pak sebagai penguatnya? Kalau matriksnya keramik ya, karena polimer itu kebanyakan modulusnya rendah, gitu ya. Dia juga nggak tahan suhu tinggi, sehingga tidak sesuai dengan aplikasi dari keramik yang biasanya dipakai untuk temperatur yang tinggi, gitu ya. Kemudian kenapa nggak metal, gitu ya? Metal dia memiliki densitas yang tinggi yang akhirnya akan increase the composite weight, gitu ya. Kemudian karena dia cenderung mengalami deformasi plastik, ya, ini tidak cocok dengan keramik, ya, yang karena sifatnya getas yang ujungnya dia langsung hancur, gitu ya. Karena kalau kita gunakan reinforced metal for ceramic matrix, ya, the matrix will eh, apa ya? Dia akan hancur duluan, will failure first, ya. Dia akan hancur dulu daripada seratnya yang akhirnya jadi yang gak ada gunanya, gitu ya. Makanya dia tidak menggunakan metal untuk keramiknya kalau matriksnya adalah keramik, ya. Oke, ada pertanyaan? Hah, kalau nggak ada, saya kasih tugas buat kalian, gitu ya. Dan ini akan saya gunakan untuk kehadiran. Jadi kalau nggak dikerjain, nggak saya hitung hadir sesi ini, ya. But the assignment is very simple. Yeah, you only find a journal about the composites, so up to you. And then you determine only fibers and matrix. Yeah, you only determine what the fiber use and matrix on that paper. And then don't forget to send the title and the link of the paper. Yeah, I will wait until today, June, ya, hari ini until 6 ya, sampai jam 6 sore, 6 afternoon. For example, your name and your class, ya, and then this is the example of paper I use, ya. And matrix is the epoxy, the fiber is bamboo fiber, and this is the link to check the paper. Okay, so now I will not check the attendance. Yeah, I will check by this assignment. Any question? Sorry, Mr. Zaid. Yes. I need to like just give you link, or I need to like make like summary or something for the paper. You you can send on the group. Yeah. So directly Yeah. the I mean, I need to like make a summary for the journal, no or no just no only determine matrix and fiber. So this is simple, right? yeah, right. Yeah. Okay. Because it's for attendance, so I will make a simple assignment. Okay. Okay. Oke. Ada pertanyaan lagi?
So if you send me after 6 ya, 6 after evening, I will not attendance you ya. Kalau saya kalian lebih dari jam 6 baru kirim di grup, nggak akan saya hitung hadir di sana. Oke, mau dikirim sekarang boleh. Yang jelas nggak boleh sama. Ada pertanyaan lagi? Nggak mau sini ya. Ah.